umor duše i emocionalna iscrpljenost. Savremeni čovjek je stalno umoran, ali to nije umor tijela, to je umor duše. Tijelo se odmara snom, duša se odmara smislom, a današnjem čovjeku najviše nedostaje smisao. Umor duše nije isto što i fizički umor. Duša se ne iscrpljuje hodanjem i radom, duša se iscrpljuje emocionalnim naporima. Iscrpljuje pritisak da bude jaka, iscrpljuje stalna briga, iscrpljuje je odgovornost koja nikada ne prestaje. Iscrpljuje je osjećaj da sve mora sama, iscrpljuje je borba s ljudima koji ne razumiju. Savremeni čovjek je emocionalno prezasićen, ali nije prezasićen ljubavlju. Prezasićen je informacijama, prezasićen je senzacijama, prezasićen je dopaminom, prezasićen je nevažnim stimulacijama. Moderno vrijeme čovjeku je dalo mogućnost da sve zna, ali nije mu dalo mogućnost da sve osjeća. Osjećaji zahtijevaju prostor, sporost i prisutnost. A savremeni život je ubrzan, fragmentiran i površan. Ljudi žive brzo, ali ne žive duboko. Umor duše je znak da čovjek ne uspijeva disati u vlastitoj energiji. Duša se umara kada živi u tempu koji nije njen. Duša se umara kada mora glumiti stabilnost. Duša se umara kada mora dokazivati svoju vrijednost. Duša se umara kada mora biti jaka i kada niko ne zna koliko je iscrpljena. Najdublji umor nije fizički, nego emocionalni. Fizički umor se riješi snom. Emocionalni umor se ne rješava spavanjem. Možeš spavati 8 sati, a probuditi se slomljeno. Zato što nije tijelo to koje treba odmor, nego nervni sistem. Psihologija kaže da je nervni sistem centar emocionalnog zasićenja. Kada nervni sistem dugo nosi stres, neizvjesnost, brigu, analizu, strah i unutrašnju napetost, duša se iscrpljuje. Iscrpljuje je borba, ne samo rad. Iscrpljuje je nestrpljenje, ne samo obaveze. Iscrpljuje je emocionalna nesigurnost, ne samo fizički napor. Savremeni čovjek je emocionalno premoren, jer nije stvoren da živi u stalnoj stimulaciji. Ljudski um nije stvoren da obrađuje hiljade impulsa dnevno. Ljudsko srce nije stvoreno da živi pod pritiskom savršenstva. Ljudska duša nije stvorena da se bori sama. Duša se ne iscrpljuje od onoga što radiš, nego od onoga što osjećaš. Ako živiš u stalnom osjećaju odgovornosti, iscrpljuješ se. Ako živiš u stalnom osjećaju brige, iscrpljuješ se. Ako živiš u stalnom osjećaju nesigurnosti, iscrpljuješ se. Ako živiš u stalnom osjećaju da moraš biti jaka, iscrpljuješ se. Ljudi danas nose duže psihološke obaveze nego fizičke. Nekada se radilo 10 sati dnevno, ali nije bilo emocionalnog premora. Danas se radi manje, ali emocionalno više, jer savremeni čovjek nikada nije odmoran. On je stalno uključen, on brine i kada ne radi, on razmišlja i kada ne priča, on nosi teret i kada se smije. Umor duše je tihi simptom unutrašnje borbe. Duša se ne umara od napora, nego od nedostatka ljubavi, pažnje, sigurnosti i emocionalne podrške. Duša se iscrpljuje kada se ne osjeća voljeno. Duša se iscrpljuje kada se ne osjeća sigurno. Duša se iscrpljuje kada se mora stalno dokazivati. Duša se iscrpljuje kada se mora stalno prilagođavati. Savremeni čovjek umoran je od ljudi koji ga ne vide. Umoran je od odnosa koji ga ne hrane. Umoran je od prisutnosti bez intimnosti. Umoran je od očekivanja bez razumijevanja. Umoran je od toga da mora nositi sve što niko ne vidi. Najveći izvor umora je emocionalna odgovornost koju savremeni čovjek nosi sam. Nekada je čovjek imao zajednicu, nekada se teret dijelio, nekada je postojala porodica, pleme, sigurnost, pripadanje. Danas savremeni čovjek nosi teret sam. On nema kome reći sve što osjeća. On nema kome predati svoje slabosti. On nema gdje odložiti svoju ranjivost. Zato psihologija kaže da je savremeni čovjek emocionalno gladan. Nije gladan hrane, nego razumijevanja. Nije gladan odmora, nego prostora. Nije gladan tišine, nego sigurnosti. Nije gladan društva, nego emocionalne prisutnosti. Duša se najviše iscrpljuje kada mora biti jaka i kada nije viđena. Duša se najviše iscrpljuje kada mora šutjeti. Duša se najviše iscrpljuje kada se vodi unutrašnji rat koji niko ne razumije. Duša se najviše iscrpljuje kada mora izdržati bol, a ne može je podijeliti. Savremeni čovjek više ne umara tijelo. Savremeni čovjek umara dušu. Duša se umara jer ne može pronaći smisao u stalnoj borbi. Duša se umara jer ne može dostići savršenstvo. Duša se umara jer ne može pronaći emocionalnu sigurnost. Najdublji nivo emocionalnog umora je osjećaj praznine. Kada radiš sve što treba, a ne osjećaš ispunjenje.
Kada se trudiš oko ljudi, a ne osjećaš bliskost. Kada daješ sebe, a ne dobijaš prostor. Kada pokušavaš pobijediti život, a ne osjećaš pobjedu. Duša je najumornija kada osjeća da nikada nije dovoljno. Nedovoljno jaka, nedovoljno vrijedna, nedovoljno voljena, nedovoljno sigurna. Psihologija kaže da umor duše nastaje kada čovjek nosi dugotrajnu emocionalnu napetost, bez prostora za oporavak. Kada čovjek nema gdje slegnuti svoje osjećaje, on ih potiskuje. Potiskivanje je oblik emocionalnog mišića. Mišić radi, ali ne odmara. Mišić raste, ali boli. Duša izgleda stabilna, ali je iscrpljena. Najveći dar koji savremeni čovjek može sebi dati nije putovanje, odmor ili luksuz. Najveći dar je emocionalni prostor u kojem se može osjećati sigurno. Sigurnost mijenja sve. Sigurnost mijenja odnose. Sigurnost mijenja nervni sistem. Sigurnost mijenja percepciju stvarnosti. Savremeni čovjek je najumorniji onda kada nema sigurnost. Bez sigurnosti svaka emocija je napor. Bez sigurnosti svaka interakcija je tenzija. Bez sigurnosti svaka budućnost je strah. Psihologija kaže duša se obnavlja tamo gdje postoji emocionalna koherencija. Koherencija znači tijelo, um i srce rade zajedno. Nema unutrašnjeg konflikta, nema unutrašnjeg raslojavanja, nema kontradikcije. Najveći mir je kada duh, emocije i tijelo postanu jedno. To se ne dešava pričom, nego sigurnošću. Ne dešava se analizom, nego prisutnošću. Ne dešava se performansom, nego autentičnošću. Umor duše nestaje kada čovjek ima odnos u kojem može biti čovjek, a ne projekat. Odnos u kojem može biti emocija, a ne funkcija. Odnos u kojem može biti prisutan, a ne odgovoran. Najveći lijek savremenog čovjeka je povratak u sopstvenu energiju. To znači, prestajem živjeti u očekivanjima. Prestajem živjeti u analizi. Prestajem živjeti u stalnoj stimulaciji. Prestajem živjeti u emocionalnoj gladi. Mir duše je odsustvo unutrašnje borbe. Mir duše je odsustvo emocionalne gladi. Mir duše je odsustvo analitičke napetosti. Mir duše je odsustvo performans jezika. Najveći znak emocionalne zrelosti je kada čovjek može reći: ne moram sve razumjeti, ne moram sve kontrolisati, ne moram sve izdržati. Mogu prestati nositi ono što me razara. Prestanak nije slabost, nego inteligencija. Odlazak nije poraz, nego regeneracija. Tišina nije pasivnost, nego iscijeljivanje. Savremeni čovjek će se iscijeliti kada prestane živjeti kao emocionalni vojnik. Ne moraš svaki dan pobjeđivati, ne moraš svaki dan biti jak, ne moraš svaki dan dokazivati svoju vrijednost. Najveća pobjeda je povratak miru. Mir te vraća u tijelo, mir te vraća u srce, mir te vraća u dušu. Pretplatite se i kliknite na zvonce.